No, con Clive, claro, no pega que haga cosas cómicas. Bueno, yo creo que sí que habría pegado si hubiesen querido. Minijuego de sentadillas. Sigo pensando que faltan minijuegos. La verdad. Just the three of us, then. Drake said is the keystone of the empire. Oriflamme's in chaos, yes. Se viene. Doesn't mean we can march an army through her. Esta misión va a ser gorda. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. Como Bahamut por su casa. And should that plan fail, well, Tal cual. we have our icons to fall back on. Sid, I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. ¿Estás seguro, Clive? Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But then you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, siguen dándonos Not to mention what he sucked out of Garuda. pistas de que Ifrit es diferente al resto de icons. You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. Sí, les está pidiendo cariño a los de la guarida. You two behave now. Y es precisamente para luego partirnos el corazón. Y darnos una patada en los morros. Cuando aparezca Hugo y destroce la guarida con Titán. Doggiles. No valen mucho la pena, la verdad. Es muy graciosa esa habilidad, tío. Voy a mejorármela. Voy a mejorármela, me gusta demasiado. Ojalá poder usarla para... Igual puedo. Ya que todavía no tenemos al Chocobo. ¿Pruebo? ¡Ojo! ¿Oye? Ah, pero no llega tan lejos como en combate. Lástima. Qué bonito es este juego, tío. Los escenarios. Vale, esta zona sí que es nueva. Vista clara. El sacro ojo. ¿Eso lo hemos visto? ¿Es nueva esta zona? Sí que es nueva, ¿no? Antes aquí salía un símbolo inaccesible. Northreach. The soldiers used to speak of a brothel. Un burdel. But that was north of the checkpoint. I hope the dame has friends in the south. Esta tiene pinta de ser del oficio más antiguo del mundo. Perdone, señorita, ¿es usted puta? A moment. Meretriz. I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No. Costurera. Es verdad, en Mundo Upon Disco. reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. En lugar de always did cortesana. know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? Es verdad, Otto iba a mandar un búho. Creo. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. Madre mía, con la dama. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you, can't I? Isabela. Como el camello del diablo. Yes, but why would you? Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would.
I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested. Unless... Qué voz más seductora tiene, tío. Unless. Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. Perdone, señora. Me está poniendo violento. I shall expect a favor in return. ¿Dónde tengo el autoclicker? What? ¿Qué favor? ¿Qué dice, señora? Ay, Dios mío. Pobre Clive. A ver. Me he dejado todo esto por explorar. Me da un poco de pena. Esto conectará con los Wing. Uy. Es la puerta que tenemos que cruzar. Cosas nuevas en el mercader. La de Gaia. Hemos visto ya 3000 hojas de Gaia, tío. Esto es nuevo. Concha espinosa. ¿Qué coño es? Tengo 78. No me importa. Y otra canción. And a fine day to you. With reds, whites, ales, meads. What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. Chitón. The men who gave me this are no more my masters than you are. Nah, no hay espadas, Drac. It's not as if I can hide it. From the moment you acquire Las armas solo se hacen en el brand, herrero y se compran en mercaderes. But today, it is going to give you No podemos exactly encontrarlas de loot. what you want. Just play along. Podemos encontrar accesorios, pero no armaduras y armas. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Oye, Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. ¿Jill y Torgal no nos acompañaban? Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Hola, Hans. Ya te funciona, tío. Ya me ves. Hold up. Uy. ¿Nos tienen que cachear o qué? Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Get out of my sight, filth. Madre mía. Que maltratan a los portadores. ¿Cómo les tienen tanto asco, tío? That wasn't so bad. ¿Qué cojones? It wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement, as do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. Sí, Doesn't ruso. seem like I have much of a choice. Pasa que, como a los mutantes en X-Men, les tienen miedo de nacimiento. Los identifican rápido para marcarlos y someterlos. Rápido, antes de que se den cuenta de que son más poderosos. Drinks. Well, how about... Jill no está, no. Yo pensaba que venía Jill y Torgal con nosotros. Well then, I suppose you'll need a little something to remember me by. And I suppose I'll need to get my coin purse. Uy. And if anyone requests her company, Es de vuelta. tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear.
Exacto, Hans. Se me hizo mucha gracia. That won't be necessary. ¿Qué pintas lleva ese? Vamos al burdel, ¿no? Clive, my darling. No podía faltar un burdel en este juego. To the veil. El manto de la noche. The Veil. Madre mía, qué nervios. Uy. ¡Ah, está Torgal! You like that, don't you? Pensaba que no estaba. Voy a dar una vuelta rápida por si me deja algún fofre. Chat. Por ejemplo, sangre negra. Eso podemos venderlo. Esto si fuese 2002, 2003, estaría ahora mismo con la guía oficial de Piggyback sobre mis piernas. Hola, es verdad, no me había dado cuenta. Y mirando dónde están todos los cofres. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Hola, Ketsid. ¿Qué haces jugando esta basura sin turnos? Ya no quedan valores. ¿Qué te has pasado el juego, cabrón? Vi tu video review. ¿Qué es eso, macho? ¿Es otro cristal? Porque eso explicaría entonces por qué está todo esto con las tierras estigias. Además de por tener la cabeza del dragón. ¿Es la cabeza del dragón esta? Qué pasada, ¿eh? ¿Cómo se ve? ¿Y esa torre de ahí? Velaza, ve nadando. Que igual hay más cristales. Pasa que lo mismo están ya consumidos. Es que parece importante eso, ¿eh? Me está flipando que sí, tío. Es una maravilla. Creo que no es perfecto en algunos campos. Pero bueno, lo que han intentado hacer bien lo hacen de manera magistral. No poco sé qué es eso, pero supuestamente en las tierras del norte había un Cristal Madre llamado Ojo del Dragón. Puede que sea eso, entonces. Claro, de las tierras del norte es de donde viene Jill, se supone. A lo mejor se fue a la mierda su Cristal Madre. Ah, espérate, que puedo salir por aquí. Coño. Tío, cómo de grande es este puto mapa. Recuerda a mi ex, al principio todo era perfecto, pero luego se torció. Hay lagartos por allí. Necesito el chocobo antes de ponerme a explorar todo esto. Hay un herrero. Más que Forspoken es difícil. Es difícil decirlo, tío. La verdad. Me jode que haya tanto NPC en las ciudades y que las ciudades no sean todo plazas de 500 metros cuadrados vacías. Hay como demasiada vida en este juego y odio que los juegos estén tan vivos y tengan tanta actividad a mi alrededor. Al combate le faltan partículas. Y un brazalete. Me falta un brazalete que hable. La verdad. ¿Por qué Torgal no habla? ¿Me lo puede explicar alguien? El brazalete lo tiene Torgal, ahora que lo pienso.
Thank you for seeing me through the gates, my lady. Comprensible, yo también odio a la gente. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? Clive es demasiado poco millennial. To keep my companions También. waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. Le falta parkour. The checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. Hay un problema grave en este mundo de gente que se pierde. I feel as if I've spent my whole life searching for people. No, I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Poca broma con Isabel, es una pasada, sí. Vaya voz. A Clive le falta más decir, le falta decir más fuck, lol, o sea, lemao. Le falta jugar al lol. I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. Gracias por pasarte, Virian. Nos vemos. Estoy haciéndolas todas las secundarias por ahora, que sí. Todas. Tengo que decir que la calidad de las secundarias no es el punto fuerte del juego, pero... Pero aprecio la exposición que dan. Me gusta el world building que aportan. You there, the gentleman with the sword? I cannot help but notice you bear the moon and stars. Socio de la dama. So you are an associate of the dames? Might I trouble you for some assistance? You'll be rewarded, of course. And who exactly would I be assisting? Oh, forgive me. I am Etienne, a humble merchant. Though fortunate enough to count the dame among my acquaintances. I have business beyond these walls, but the guards have grown somewhat suspicious of my comings and goings of late. I was hoping someone might be kind enough to go in my stead. And who better than someone in the employ of the Vale's proprietress? Would you be willing to help a fellow in his hour of need? Adelante. Why not? Marvelous. The task is simple enough. Pass through the gate and deliver packages to a few of my Hasta el doblaje de los NPCs de las secundarias, es más que decente. An apothecary and a distiller. You need only mention that the items you carry are fresh from the master's table. Nothing dangerous, I hope. No, para nada. Why, of course not. Son merely trifles meras bagatelas. which folk beyond the checkpoint are keen to get their hands on. And though I cannot prevent you from peeking, I advise that you don't. Strongly advise. Uf. Voy a mirar ahora mismo. Bueno, podemos leer la descripción cuando lo entreguemos. Clive Mula de la Droga. 3 talegas que... ¿What? Estaba pensando que ojalá... Voy a hacer esta primero. Estaba pensando que ojalá hay que salir fuera. Pues no, recojamos todas. Este juego tenga un final malo tan bueno como el del Forspoken, tío. Si no, me decepcionaría mucho. Sergeant's got it in for us. Brillante. Where's your commanding officer, Branded? Don't you know the training grounds are for real soldiers? Well, you lost or something? Sorry, but the Imperial Guard's got no use for your kind. The infantry always needs more bodies, though. I'm just passing through. I don't bloody believe it. The bastard's wearing the moon and stars. That'll be why he's strutting about like he owns the place. The Dame laughed when we offered her our protection. You reckon this prick's really worth a couple of the Emperor's finest? Hay que pegarnos. I dare say there's ways of finding out. How about it, Branded?
A darse putiazos. I'd rather not. Les va a valer verga. Only chivalrous souls that we are, Robin and I need to know the dame's being properly looked after. Adelante. Fine. If it'll put your mind at ease. Oh, and just so you know, I won't be holding back. I suggest you don't either. Vale. Take a moment to get ready if you need it. Wouldn't want you whining about an unfair fight. Orgullo y perjuicio. A ver cómo de duros son. No me voy a preparar. Estoy listo. If that's what you want. Espero que estés listo para ser atropellado por un camión. Lucky bastard. All right, let's be having you. De uno en uno, además. Oh, and when you go crying to your mistress, tell her it was Leon who gave you the pounding. Vale. ¿Te he hablado del Ifrit móvil? Use all the dirty tricks you like, so you know one end. Enough. Fuck me. What the hell are you playing at, Leon? So it's a real challenge he wants, is it? Fine. ¡Hostia puta! Sword up, wow. Bearer. Let's have some fun, shall we? Venga, divertámonos. Had a bearer. Win the Dane's favour anyway. By knowing when to hold my tongue for a start. I'll give you that. Está volando por arriba. Chuchu. Can I go now? Grieger's gas. The bastard didn't even break a sweat. No está ni sudando. The dame's man or no, he's still a branded. Best hope the sergeant never hears about this. Yeah, not after the bollocking he gave us for missing drills. Might be the old sod had a point. I'll leave you to it. Yeah, good bloody riddance. Oh. At least we know the dame's in safe hands, I suppose. Do us a favour. If you have to tell the dame about this, tell her we got a good few hits in, eh? Seguro. Me ha hecho muchísima gracia el hostia puta. Estuvo fino el que escribió el diálogo ese. Hostia puta. ¿No había otra secundaria por aquí? Ah, está ahí arriba. El mejor diálogo del juego. I don't know how a bearer came by the moon and stars, but thank goodness I found you. Can I trust you to be discreet? Sí, luego se lo cuento. Lo primero que voy a hacer es contárselo a la dama. About this. About what I wish to ask of you. About the fact that I, a humble creature, assist the Dame of the Vale in her endeavors. As unlikely as it may seem, there are those within the upper echelons of Sanbreque society ¿En serio? who find the Empire's treatment of bearers to be barbaric. All right. But what do you want from me? This town is carried upon the backs of its bearers. Menos mal. And yet many would see their servants starve. Not for the want of coin. Simple fare cost little more than a pittance. But to revel in the suffering of others. A simple act of cruelty. Contemptible though it is, my countrymen would sooner cut off their noses to spite their faces than see their bearers fed. And despite my best attempts at secrecy, my efforts to dole out comestibles have been noticed. Which brings me to my request. The brand upon your cheek affords you a certain freedom. A freedom I could sorely use.
Fine. Oh, thank you. An extra meal may not seem like much. Here, deliver these, but keep them hidden. Quickly now. Sí, este majete. Valora a los portadores. And today that happens to be the barracks. 3 bearers, overworked and underfed. Not permitted a moment's rest. It's no wonder so many die before their time. Tragic, true, but do not let anger make you careless. People will view this act of mercy as an undermining of the Empire's authority. Be discreet for both our sakes, and for the sake of those we feed. Oh, and when you're finished, a word in the ear of one of the Dame's girls would be appreciated. You won't be staying then? I'm afraid not. I'm expected back in the capital, and have already risked much speaking with you this long. No me esperaba esto, pero bueno, nos están dando a entender que no todos en el Sacro Imperio de Panqueque son unos trozos de mierda. Cristal's curse is bad enough. We can't let people starve as well. Heard the bones fell fast. Algunos aprecian el dogma del merequetengue. Chat, chao panda. Are you waiting for it to heal on its own? Ánimo en la uni. Looks like now's not the time. Vale. Volveremos más tarde. Uy, miradle la pierna, tío. Tiene la pierna ya cristalizada. Half as much as I need this. Thank you. Y el brazo. I don't eat it here though. Not where anyone might see. Has it always been this bad? Tienen que esconderse para poder comer, tío. The Chamberlain. I'd be dead without him. Me and many others. That's something at least. ¿Todavía no? Bueno, hay uno aquí cerca. El merequetengue no sale en el chat. Vaya. Voy a probar a actualizarlo, pero no creo que se arregle porque... Ah, no, no se va a arreglar. Es un emote personalizado que hizo Mari, probablemente. Esos tardan unos días en aparecer. Es como que tienen que aprobarlos o algo así, no sé. Todos los que son hechos por vosotros, Mari. Por ti, por Dien, por Sigurd. No salen en el chat hasta que pasan días. No sé. Oh. Buah, tío, mira cómo tiene todo el pie y el brazo izquierdo de piedra. Ah, igual al cambiarle el nombre también. Puede que eso también afecte, Mari. Espérate. Nah, sigue sin salir el merequetengue. Los de YouTube no podéis verlo, pero es un emote. ¿Todavía no? Oh. You'll work faster next time if you know what's good for you. Madre mía. Imagínate vivir así toda la vida, tío. The Chamberlain must have sent you, but alas, my work is far from over. If I don't go now, they'll beat me. You need to rest. But I won't. I've wounds to heal and bones to mend. And what of your own hurts? They'll wait. As will my hunger. Thank you, though. Qué desidia y tristeza en la voz. A drover has more regard for his cattle than the Empire does its bearers. Anyway, I'd better head to the Vale. Vale, vamos a tener que ir
al puticlub. Así que primero hagamos la misión esta. Nosotros dedicamos la vida a grabarnos con una cámara mientras decimos LOL, what the fuck. Tampoco estamos para tirar cohetes. Sufrimos mucho. Los youtubers tenemos un empleo muy difícil, la verdad. Con graves secuelas físicas. Que yo llevo la pierna jodida desde hace una temporada, además. Así que, por favor, suscribíos, ¿vale? Son solo $5. Only $5. Tened piedad. Trabajamos como esclavos para vosotros, para entreteneros. I warn you now, I don't sell to your kind, whether you have the coin or not. Where's your master anyway? Etienne sent me. Didn't know he had his own bearer. Business must be booming. All right, quickly now, before the guards notice. El agudo tintineo que despide al moverla sugiere que lo más sensato es no comprobar su contenido. El agudo tintineo. That is no burden off my back. And this is for Etienne. All this for a drink. Not just any drink. The very best, specially distilled for my most discerning customers. The guards find that, they'll seize it before you can blink. You keep it well hidden, all right? Etienne likes it. Tell him there's more where that came from. For a price, of course. Of course. Me voy a poner ciego en el burdel, tío. I have no business with Branded. Well, I have business with you. A package. Fresh from the master's table. I do not know you. Where is the merchant, Etienne? Somewhere the gate guards won't be paying him or his affairs any mind. Fine. Hand over the goods and be gone. ¿Y el de ahí atrás? ¿Va vestido de pimp? Lighter than usual. Branded, if I discover you have played me false, I can always take it back. You will do no such thing. Your master should cut out your insolent tongue. Had you been the tool of any other man, I would see you clapped in chains. Payment. Take it and get out of my sight. Cigars. Those cigars are worth more than your life. Do be careful. Cigarros. Ever do. There's nothing here for your kind, Branded. Go on now. Shoot. Tampoco te flipes tanto que eres como los hippies de la playa aquí en Alicante. Que vende collares. Why didn't you say so? Que te saco ahí, Frit, payaso. But this here'll make them less so. For a while at least. Sorry about the welcome. I meant nothing by it. Oh, se ha disculpado. Vale. Me está tratando mejor que los demás. A pesar de ser un portador. Quemaré la tienda. Yeah. You can tell Etienne I'm a man of my word. Perfume. Oriflamme's finest. Just as promised. Perfume, cigarros y alcohol. Voy a ser el rey del burdel, tío. Me voy de putas. Me voy de putas. ¿El mercader dónde anda? Well then, I suppose you'll need a little something to remember. Por aquí. Alta fiesta. Ah, you have returned. I believe these are yours. Caja de cigarros, esencia de rosas, brandivino. Pues al final he tenido que entregarlos. Delightful.
The dame will be pleased. You don't say. And would she be pleased to learn what you had to exchange for those items? You mean the crystals? No need to be coy, my boy. Why not just tell me in the first place? An honest man wears deception like shackles about his ankles. I couldn't risk you stumbling under the gaze of the guards. After all, we both know the punishment for dealing in unsanctioned crystals, even such morsels as I provide. And if you don't know what this day's work may have cost you, then, well, I dare say you'll sleep all the better for it. Despite the risk, our friends beyond the wall gladly give their finest and most treasured wares for the paltry crumbs I trade in. I didn't realize crystals were so scarce here. As scarce as chocobo teeth, hence the thriving market for even the scantest fragments. Do you think it vulgar that I profit from the hard... Ha dicho más raro que un végimo verde, pero en español, pero en inglés ha dicho que es más raro que los dientes de un chocobo. of others? Ahora leemos el lore. What you believe is necessary. Yeah, indeed. And I don't doubt the dame would agree. A reward for a job well done. I have the goods I was commissioned to gather, and the guards are none the wiser. I thank you, as will our mutual friend when she hears of how you have aided me. Si tú lo dices. Hay muchas referencias así. Yep. En algún momento García Ruiz a lo mejor lo probó. El Only Up. Ya lo he visto en muchos streams. Parece... Está gracioso. Se ve frustrante. Seguro que os mola. A ver. Isabel. Dueña del manto de la noche, la afamada mancebía de Northridge y aliada de Cid. Su exquisita elegancia y educación le han ganado la admiración de ciudadanos y soldados por igual, que con gran respeto se refieren a ella como la dama. El manto de la noche. Afamada mancebía de Northridge. Suele estar frecuentada por altos cargos militares, nobles y demás gente de buena cuna. Sin embargo, su dueña Isabel pone a sus chicos y chicas de compañía a disposición de cualquiera, sea cual fuere su abolengo y condición, siempre y cuando tenga los guiles suficientes para costearse la experiencia. No hay local más concurrido y querido en todo el imperio. Madre mía. ¿Cómo le gustan las pilinguis a los nobles y los soldados? Chao, Diguchi. Descansa, tío. Buenas noches. Broches que los aliados de Cid entregan a aquellos dignos de su confianza. Los portadores que deambulan sin su señor son mirados con recelo, pero es común que los dueños entreguen esta clase de insignias a sus esclavos para que puedan actuar en solitario. Mucho texto. La otra secundaria. Y podemos continuar. All right. Are you here for business or pleasure? Ambas. Though not my own. The Chamberlain put me to work delivering food. Ah, so he found someone to help him then. Just as well. I hear his friends back at court have been taking a little too much interest in him of late. So he really is a Chamberlain. There was a time when he was the Vale's most illustrious customer. Us girls thought of him as a generous uncle. He was one of the only people around here who seemed bothered by the way the Empire treats its bearers. Rare for one in his position. A fact not wasted on the dame. A little nudge from her is all it took, and he became the patron saint of Northreach's starving masses. My sisters and I may have lost an uncle, but bearers are being fed for a change, so we don't grumble. Much. Glad to hear it. Gives you faith, though, doesn't it? To know there are people out there like him. And you, for that matter. It's no wonder the dame's got a soft spot for you. Uy. I better be going. Ya se pone incómodo Clive. Solo tiene ojitos para Jill, el bueno de Clive. ¡Dinero! Casi 30.000 guilds tenemos ya. Guiles. ¿Guilds o guiles, chat? Guiles, ¿no? You wear the dame's brooch. She must trust you. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. She's still missing then. Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared.
The day before, ¿Verdad? Teníamos que buscar she was in tears. a una cortesana She'd lost perdida. her home, a gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Se me Tatiana había was an olvidado. orphan, Podríamos haber and she looked upon the dame as a mother. hablado con As esta do we all. meretriz So she was upset. para avanzar la I didn't principal. lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatiana shared a room. Her chambermaid may have seen something. She's over there, sitting by the pond. Vale. Thank you. La he visto. Let's see what her chambermaid can tell us then. Está. So you're the new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. Angelito. You'll be knackered before the real work begins later on tonight. I'm told you share a bedchamber with Tatiana. Lo van a dejar seco, ¿eh? Say anything to you. Como baje la guardia Clive, Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. esta noche lo Didn't dejan mention seco. name, but I know exactly who she meant. You do? Lad from the garrison. Van a dejar los huevos como una hoja de lechuga. Spent every gill he earned on Tatiana and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatiana was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. But the dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. Find him, and you'll find her. Muerte por snusnu. A man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. ¿Veis? Si hubiera hablado antes con estas chicas, durante la secundaria de partirle la cara a los dos soldados, podríamos haber hecho esto también. Te van a succionar a Ifrit, Fenris y a Garuda esta noche. It's not been half a moon since Belen's tour. Heard the bones fell favourably. I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel, branded? Fuck off. Fuck Hold off. your tongue. He wears the dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. ¿Qué influencia tiene la dama, eh? There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. Yannick. On account of him being in Moor. Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The dame thanks you. Moor is the last village on the road to Oriflamme. I should let Isabel know where I'm headed. Fools there nigh on every night. La dama es la dueña del ejército. Encubierta, sí, sí. Ay, mira qué guay que puedas hacer eso. Acabo de darme cuenta. Hace vaulting por encima de la valla. Es el que está sentado ahí en una mesa al lado. Clive, tell me you bear good tidings. That remains to be seen. Oh, Tatiana, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. No, está en otro According pueblo. to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The Poco people of tolerante. Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. ¿Me van a dar un chocobo? Hostia, ya tomar por culo, ¿qué dices? 500 metros. ¿Se viene chocobo? Think I might see you tonight.
te veo esta noche? Pues no va a haber snoo esta noche, entonces. Pobre Clive. O sí, aún queda un poco de día. Igual nos da tiempo a ir y volver. Oriflamme, how many bearers suffer to keep your granaries full? ¿Cómo se ve, Qué locura, tío. Una cosa que me da la impresión de que siempre han conseguido hacer muy bien en la saga Final Fantasy es representar la gran escala de las ciudades, tío. Y los castillos y demás. En el Final 15 es una puta locura también. Las ciudades, lo guapas que están. Un par de misiones. Aquí también. Te sientes de minuto, sí, sí. Benoit. Vaya papada tienes, colega. They tell you nothing. A wild beast is savaging my boy. Well, don't just stand. Boy. My, he's over that way. La primera vez que vi Midgar me pareció gigante. Go and see that you kill the beast. ¿En el original o en el 7 Remake? For someone whose son's in mortal danger, he didn't seem all that worried. Something's not right here. I need to be careful. Ok. El remake, sí. The wolf! It's going to eat me! Not if I can help it. No parece que necesite ayuda. Tal y como lo ha dicho. ¡Ay, el lobo que me come! ¿Ataca? Ya le ha dado un bocado Torgal. Sí, ataca. Sospechoso. 2 de experiencia. Wow. 2 PX. No! You weren't supposed to kill Wolfie. You were supposed to die. Father will have you whipped for this. Bearers aren't supposed to win. They never win. What is this? Your father said you were being attacked. You're not supposed to talk. Stop looking at me like that. We were only having fun. Having fun? Why are you still speaking? Father will hear of this. Querían darle de comer al lobo un portador. Por diversión. Por un capricho. Mira. The wolf's work, no doubt. But it's not the wolf that's to blame. Someone needs to put an end to this. Before it happens again. Habla con el noble. Si fuera por mí tendríamos algo más que palabras. Qué mundo más cruel, tío. Por echas unas risas, simplemente. Parece. Me he pasado. Matas a su pobre mascota. Pretendíais darme de comer al lobo. Entrenado para atacar a portadores. You are the entertainment, nothing more. And we are most certainly not entertained. Nor am I. You'll pay for what you've done. See? I told you, he talks too much. It's not right. I don't like him, Father. Habla demasiado. Not the branded I bought, are you? How dare Los you compra deceive para me? Well,
Dárselos de comer al lobo, tío. Es acojonante. Go! Summon the unlucky wretch you answer to. Mi dueña es la dama. No tengo dueño. That unlucky wretch would be the dame. I can summon her if you like. Though I doubt she would welcome the interruption. Sir... Es la primera vez que nos dan a elegir opciones de diálogo en todo el juego. You look afraid. Well, how do you think those bearers in the field felt? Can you imagine their fear? Their pain? From the look of you, I'd say you're starting to get an idea of the first. Now, if you need help with the second... El dolor. Father, he's scaring me. You think to threaten us, Branded? The dame's pet or no, I will not abide such insults. Can't we just buy another hound? A bigger one, a better one. Of course, my son. I'll have the villagers fetch us another. With jaws powerful enough to nip this Branded's head. Dale un guantazo, Clive, por favor. Métele una hostia. Qué paciencia tiene, ¿eh? Más que yo. I'm wasting my time. But I can't just leave those bearers lying out there. They deserve a proper burial. That much I can do at least. Oh, no me esperaba esto. How many bearers have lost their lives to this nobleman's sport? Es muy noble, sí. Es más noble que los verdaderos nobles del juego. Como el payaso de hace un momento. Esto es una secundaria, sí, sí. Esto es una secundaria. You must be Clive. How do you know my name? The Dame. I'm in her service, like yourself. Esta está muy guapa, la verdad. Totalmente. Is that what you're here to do? The mistress has me see to it that none are left to the crows. Oh. Since you're here, can you give me a hand? Un detalle también por parte de la dama. Let's put them to rest. Venga, Square, un minijuego aquí de cavar. A mí se me ocurren ideas de minijuegos, chicos, pero Square no quiere el feedback. May their burden finally be lifted. Perdón, no os ha gustado el chiste. You slew the nobleman's pet? I did. Now I expect they'll find another soon enough. And when it gets here, more bearers will die. How can they think so little of sending us to the slaughter? Simple. Because you are not them. Bearers are tools when they're needed, and toys when they're not. And if one breaks, well, you can always buy another. Still, such attitudes don't always go unpunished. Karma. Is this your doing? Of course not. Wolves kill. It's in their nature. Invite one into your home, he's gonna tear your throat out eventually. Same with bearers. Fed or not, they don't lack for fangs. What will folk do when they bite back, I wonder? The realm's less two murderous bastards, and I won't mourn the loss. Here. For their help. Si nos cargamos los cristales y los portadores se rebelan, Take it. You never know. Se puede liar mucho también, ¿eh? Till then. Va a ser curioso si llegamos a provocar un cambio social, una revolución. Va a ser curioso ver cómo se mantiene el equilibrio, si se puede mantener el equilibrio.
un equilibrio en el que no se maten entre ellos, portadores y humanos sin poderes. Porque unos son más numerosos, pero otros más poderosos. ¿Cuántos puntos de habilidad tenemos, por cierto? Porque todas estas misiones secundarias nos han dado un puñado de puntos. Ah, pues no muchos. No muchos. 360. ¿Esto cuál es? Ah, el disparo cargado. Venga, sí, voy a terminar de mejorármelas. Lo uso a veces, el disparo cargado. Have you seen my Chloe? Chloe. I let her out of her pen while I did my chores, but she hasn't come back yet. I think she's lost. Please, can you help me look for her? Claro, Lucianito, después de siglos siendo sometidos de manera tan cruel, muchos pensarían que tienen, muchos portadores pensarían que tienen derecho a vengarse y a cargar a los que los han estado sometiendo toda la vida. ¿Hay sangre donde estaba el noble? Hostia, pues no me he fijado. I can't promise I'll find her, but She's beautiful white hair. She lets me stroke her when I'm sad. She's ever such a good girl. So quiet and kind. And she likes walking in the wheat. I know the fields are big, but she's never got lost before. Oh, she must be starving too. She hasn't eaten anything since yesterday. It is my job to feed her. in that case, let's not keep her waiting. Me pregunto si se refiere a una mascota o a una portadora. There's a lot of field to search. Sí, hay un charco de sangre. Someone might have seen her. Yo pensaba que los había matado dentro de la casa. Pero no. Hay un charco de sangre aquí. Y donde el niño, como arrastrándose. Ah. You work these fields? I need to ask you something. A branded. And an outsider at that, judging by the lack of manners. Why should I help you, eh? You tell me that. Because a girl from the village asked me to find her pet, Chloe. Have you seen her? Chloe, is it? Oh, little Lisette's plaything. Last I saw, the Clay, filthy creature was ha sniffing dicho. about the windmill. That girl's Esa old bestia enough to know inmunda. she should tie her pet up Ah, when vale, she's pues no. finished playing with it. The windmill. Mascota, Off with you juguetito. now. I won't have idle branded underfoot. Joder, macho. Dios, cómo me transformaba en Ifrit y aplastaba a todo el mundo, ¿eh? Up, the lot of you. There's still work to be done. Da rabia, tío. Está muy bien hecho, está muy bien conseguido que logren que nos dé rabia. Da mucho coraje, sí, sí. Fuah. Ahí está. Chloe. Y veo otro ahí, a la izquierda. Parece un cadáver. More brown than white. Sí, no es Chloe. You're not Chloe, are you, girl? Is that someone napping on the job? I No hope sé they yo. don't mind the interruption. No tiene pinta de estar durmiendo.
Chloe, I was calling you. Didn't you hear me? What? Get up now. You've slept long enough. It's time to go home. Chloe? Why did you already turn into a rock? I only made you do a bit of magic. You knew you were my favorite. None of the other Chloes had pretty hair. It could be months before Dad gives me another one. I have to wait until they're too tired to work anymore. Is that all she was to you? A plaything? ¿Cómo? Do you really not care that she's dead? She's not dead. She's a rock. That? The crystal's curse? That's just how she died. And now she's gone forever. Giving another bearer her Le name pone el won't mismo change that. nombre a todas. No, don't say that. It's true. And without that brand, she would have been just another girl. Somebody's daughter. Just like you. But Dad said bearers don't have parents. They do. Parents that give them away. Families they'll never see again. But you became Chloe's family when you took her in. Remember that. Joder, vaya hostia de realidad. A ver, que la niña es una sociópata, pero... Ah, bueno, ahora está llorando. Pero es por cómo la han criado. Es porque sus padres le han dicho que básicamente los portadores no son seres humanos normales. Que no nacen y crecen como el resto de humanos. La niña no tiene ni idea. Go on, back to the pens with you. I need you fit for the morrow's harvest. Voy a ver qué hay ahí arriba, chat. Me apetece. Sé que debería esperar a tener el chocobo, pero bueno. Estos son chocobos, no puedo montar a ninguno. No son hostiles estos chocobos, de hecho. Vale, sí que son hostiles. Joder, pensaba que como no me atacaba... KFC. Kentucky Fried Chicken. 2 guiles. ¡Vamos! Cómo me alegro de haber venido hasta aquí. Como no haya nada ahí arriba, tío, o me manden ahora, es que estoy seguro de que me van a mandar ahora. Come on, boys. No, hombre. Ah, que es demasiado grande. Coño. ¿No le salta encima? Ahora. Deja de matar chocobos. Estaban por el camino, tío. Uy. Buah, seguro que tenemos que venir aquí luego, tío. Y me ha adelantado. Un cofre. Baja. Sube. Not this time.
Respawnean los mierdas. No, han aparecido más enemigos. Ah, no, lo dices por si me toca volver luego. Eso ya no lo sé. Había un cofre aquí, eso sí. Fajín domademonios. Oye, pues sí que puede caer equipo. Vaya. Dios, bastante mejor que el que llevo encima. Que la cruz de Metia. ¿Y se podrá mejorar? Oh. Interesante. Pues mira, una pequeña recompensa por explorar. Pero me estoy oliendo que nos van a hacer venir hasta aquí luego. Con la misión principal. Y aquí no he ido, por ejemplo, tampoco. No sé qué coño habrá. Es que seguro que en algún momento nos dan acceso al chocobo y podemos explorar todo esto con más facilidad. También tengo ganas de saber cuándo nos darán el tercer icon. A Titán, supongo. Let me try. Come on, give it back. If my dad finds out, he'll clobber me. Están jugando con un cristal del padre del chavalín. Y tienen pinta de ser bastante caros los cristales. Buy, sell, or be gone. Majo. ¿Tengo para vender? Sí. Thanks for nothing. Madre mía. Qué mal lo tratan, tío. Luego echo un vistazo. Are you Bertrand? The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then. What is it? One of her courtesans has gone missing, and I need to find her. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Esto es Mur, ¿no? Está muy cerca del muro de la capital. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. ¿Cómo se están esmerando por clavarnos la idea, hagamos secundarias o no, de que los portadores son súper maltratados? Es de lo que va el juego, sinceramente. Me parece el tema principal del juego. La diferencia de clases. Si tuviera que elegir un tema para este juego, serían los estratos sociales. Y liberar a los esclavos. Yes, that's right. He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. But old though it was, an antique. El peine de la cortesana. I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value and was quite vehement about my appraisal. I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new comb, albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? My customers aren't usually Encima tacaño. telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins, strange as it may sound. Por ahí. Ahora, los dominantes también son, salvo que crezcan en una cuna noble, son también esclavos.
that I was helpful. Herramientas I've been para la guerra. Most helpful. Unos con más poder de decisión que otros, pero prácticamente están en la misma situación que algunos de ellos, que portadores. It smells of death here, Torgal. O la muerte. Wolves. We can't let them get any closer to our vision. Me encanta esa habilidad, mi nueva habilidad favorita, tío. ¡Ay! ¡Oye! Enemigos derrotados. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Madre mía, qué masacre. Más portadores muertos. Bueno, la meretriz. ¿Y el soldado? No tiene pinta de soldado. ¿O sí? No, el mercader es el de antes. Ahí está el peine. Es Yannick y la meretriz. So it is you, Tatienne. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to see every night. You said her name was Tatienne. You. Did you follow me? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. I was sent to find Yannick. By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Nah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to Moor for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. Poco idiota, I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to Al menos este soldado imperial nos trata como un ser humano. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. I need to tell Isabel. Perhaps the comb will give her something to remember Tatienne by. Eso iba a decir, si hemos pillado el peine. Parece que sí. You are still in one piece, I see. Sí, hoy ha muerto de gente. Hemos visto de crueldades y maltratos. You needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? Yep. Por cierto. ¿No puedo? No puedo. I see. My dear Tatienne. La Tati. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings.
I found this with Tatienne. I believe it was yours. Peine deslustrado. Obsequio de Isabel para Tatienne. En el cuerpo de madera aparece una hiedra tallada y tiene varias púas rotas. Hola, Salquero. Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre. Vale. Esta era principal, no secundaria. Pero igualmente nos hemos encontrado hoy con varias secundarias con bastante peso. Muy chulas. Lástima que sean tan inconsistentes en calidad. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Not to mention the same thing. But did he mention that it was all of the Van a legions? Suiza. This is no mere skirt. El ejército al completo. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive. I will. And thank you again. Una ofensiva completa, ¿eh? Eso significa que es el mejor momento para atacar. Es que tiene gracia porque mientras nosotros vamos a atacar el Cristal Madre de Panqueque, Hugo, el de Titán, va a atacar la guarida. Y sería gracioso que nos encontrásemos en mitad del ataque al Cristal Madre de Merequetengue, que nos encontrásemos con soldados de Wallowed. Que a lo mejor los espías, porque tienen un cuerpo de espías de la hostia, por lo visto, Wallowed. Aunque bueno, ya Benedicta no está. Pero había otro espía, recuerdo, de pelo blanco, que parecía importante. Espía o asistente de Barnabás, no lo sé. Pero quién sabe si se habrán enterado, igual que nosotros, del ataque. Y dicen, oye, pues parece un buen momento para atacar la capital. ¿Sabéis? Cerca. Madre mía, qué fuerte estoy. En las notas pone que es comandante, el que está al lado de Barnabás en las negociaciones. Imagino que lo conoceremos dentro de poco. ¿Será él el dominante de Leviatán? Vale, por fin nos encontramos. Pues venimos con info. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. La puerta de atrás. Gracias, Jason. Buenas noches. Por cierto. Info nueva. Nación situada al noreste de Tormentia con capital Noviflan, es la mayor teocracia de toda Balistea y cuenta con el Cristal Madre de la cabeza del dragón. La fe gregorana juega un papel trascendental en la organización gubernamental y militar del imperio, pues según su credo el emperador es la encarnación de la diosa Gregora. El cuerpo de caballeros dragontinos acaudillados por el dragón de dragones se encuentra a sus órdenes. Bahamut. Está guapo el imperio, tío. Tiene una pinta de paladines. Pero son unos cabrones bélicos y traicioneros. El backdoor, la puerta trasera de la que hablaba Cid, es el burdel de Oriflam, de la capital. Madre mía, de burdel en burdel. Jill está claramente incómoda.
Está incómoda, sí. Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than a... brothel. Really? Doesn't seem very private. Huele a verdura guisal por aquí. So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sanbreque. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut? Cómo le gustan los atajos, you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Y sus atajos. Say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut, but that's not important. Sid, if the Mother Crystals truly are the cause of the Blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end. The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools. And the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. Me lo creo. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the Outlaw. Aye, that'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself. Flipa Cid, tío. Me encanta lo pícaro que parece. La capital. Oriflam. Cabeza del dragón. Cristal Madre que perfora los cielos y contempla a sus pies la majestuosa capital del imperio. Vamos. ¡Al turrón! Wow. Claro, es la mina de cristal. Nos estamos metiendo directamente en la mina que seguramente llevará al corazón del cristal. Uf, uf. Les va a sentar como un tiro, ¿eh? Que les jodamos el cristal entero. Hemos traído bombas. ¿Cómo lo vamos a hacer? This may not be such a terrible plan after all. And what exactly is that supposed to mean? Only that your last secret shortcut was nowhere near as secret as you claimed. Yeah, but that's half the fun of it. Life's too short for perfect plans. You want a plan that'll keep you on your toes, stop you growing old and complacent. Worked for you, has it? Te llamo viejo. Life, my boy. Even life's smallest challenges offer the opportunity to grow and to change.
You must embrace these moments. Allow them to suffuse your heart with a deep sense of fulfillment. Narrowly escaping death at the hands of an enemy is not my idea of fulfillment. Qué triste me va a poner cuando lo maten, porque lo van a matar, chat. Perdón por recordároslo, pero está muertísimo, Cid. Just wondering if the two of you had Mola demasiado como para que sobreviva. Right. We make for the Mother Crystal's heart as planned. Y le está pillando demasiado cariño, Cid. Destroy it and the whole thing will come tumbling Clive. down. Que te calles. The passage to the inner sanctum is guarded. Then we embrace the moment and use it to grow and change. Además, chicos, tiene la maldición. Es mi personaje favorito. Come on, this way. Y sabéis lo que le pasa a todos mis personajes favoritos. Obviously. Don't worry, the passage is empty. Id preparando las palas. Cómo brilla, tío. Qué locura, ¿eh? Cofre. Menos mal que Madre es inmortal, o tras el primer polvo hubiera aparecido un asesino y lo hubiera matado. Bueno, pero eso porque piensas que me gusta Teresa más que Cid. Por favor. No comparéis. Vale. I swear this passage used to be secret. Of course it did. Burn the plans, Clive. Burn the plans. Vale. Os juro que este pasadizo era secreto. R2. Y Génesis es inmortal porque Laza le odia. Probablemente. Así funciona mi maldición, sí. The main tunnel. That would be my guess. There are sentries everywhere. Oh. El terror de las vallas. No, Shoru, el problema es que odio a Hacienda. Por lo tanto, Hacienda es inmortal. Vale. ¿Tengo que dejar de pegarles el tercer ataque? Sí, es el tercer ataque el que los manda para abajo. Creo... Uy, ¿quién es este? Un miniboss. Madre mía. I think this may be the moment I was talking about earlier. What have we here?
Artillero imperial. ¿Eso qué? ¿Es un cañón eso? Un mortero. Tengo que probar a los enemigos aéreos a pegarles 2 hostias y un piro. O un salto. 2 hostias, un piro y un salto. Joder, me he puesto en medio, Me la llevo. It's ether. We better make this quick. Au, 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 au. ¿Cómo me mueven? A darme cuenta. Hostia, qué guapo. Main lanza pistola. Está absorbiendo éter, ¿no? De los cristales alrededor. Acásico. Esto es nuevo. ¿Cómo? Not in return. There's nothing left of him but hatred and rage. Let's end his torment. Garuda, lend me your strength! Wow. Acásico. Creo que ha sido el boss más duro hasta ahora. Los acásicos en el juego son gente o bestias recargados de éter, pierden la cabeza, son como berserkers del cristal. Es parecido a cuando los dominantes pierden la cabeza, ¿no? Entonces. Y se dejan controlar por el Eikon. Merced de las llamas, ignición. Este es el... Ignición es el límite, ¿verdad? Creo. Hostia, pues daño infligido con ignición en un 12% está muy bien. ¿Ignición es el límite o la embestida? Se desintegran. Desaparecen, sí, sí. Al morir. Supongo que se convierten en éter, lo que les queda. O desaparecen. A ver. Es la habilidad de atropellar. ¿Es garras fulminias la que estoy usando? Sí.
con Garuda. Guard duty's a death sentence in this place. Not that Sylvester cares. Madre mía, las partículas, en el aire del éter. Y los reflejos, qué bonito es este juego. Atropellar más. Chuchu, más. Breathe deep of the blessing, Chuchuga. my friends. Who said being a dominant doesn't have its benefits? Sid, this is an ether flood. There shouldn't be one here, should there? The workers couldn't survive this. Well, it wasn't here last time, I can tell you that. Which means we need to be quick. The ether won't hurt odds, but I'd rather not find out what it's done to everyone else. Vaya. ¿Y por qué ha sucedido esto? Seda férrea. Mira, hay otro ítem ahí arriba. ¿Cuánto ítem? Imagino que habrán tenido que salir de aquí. Bueno, los que se hubiesen quedado aquí abajo igual se han acabado convirtiendo en acásicos. Como allá al fondo, hay alguien. Sí, no les importan los trabajadores. Mira, aquí están. Los trabajadores se han convertido en acásicos, sí. Minero acásico. Ay, patealo, Clay. Ningún respeto. Isabel said she thought the Empire might be planning to abandon the capital. Could this be why? She said you could call her Isabel. Never mind. If ever there was a reason to up sticks, an ether flood would heal. Those carters at the gate. They weren't there to keep people out. Es para evitar que saliesen. Son como zombies. Imagino que atacan a todo lo que parezca tener éter. Por aquí no puedo pasar, ¿no? Será para luego. ¿Tengo mapa? No tengo mapa. La habilidad de atropellar ocupa slots del Fénix. Sí. Así es. Uy, va. Doesn't look that far. Right. Es un señor mayor. Se va a caer, tío. Para abajo. Wow, 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 wow. Some help. Hold on. Ay, yo, yo prometo que no estoy haciendo nada, Geaf. Prometo que no es culpa mía. Ay, qué disgusto. Not quite as spry as I used to be. I'll take that as a thank you. Que te gusta dar las gracias. Right side. At least you won't get lost. ¿Cómo va a doler, tío? Necesitamos que Cid te empiece a caer mal. Pues está la cosa chunga, ¿eh? Llamada a Square Enix. A ver si les convencéis. Habilidades de apoyo al enemigo, grito de guerra. Cuando uno de los enemigos usa esta habilidad, su ataque aumenta y sobre él aparece un icono. Derrótalo antes de que pueda infligirte más daño. Oh.
Stay down. Vale. Vamos a tener un problema. Claro, es fácil. Avisad a Nojima y decirle que le escriba un pequeño arco de desarrollo edgy a Cid que afecte al resto de personajes y los haga peores también. Como Génesis. Así de simple. Que empieza a escuchar Evanescence, Linkin Park. Ahorita le llamo, muy bien. ¿Otro miniboss? ¿No? Vale, creo que es por esta puerta. Pero si subimos por aquí... Ahí está el ítem. Creo que es la mina más bonita que he visto nunca en un videojuego. Que no suelen ser áreas precisamente bonitas. Y también se ve enorme, tío. Lo sabía. Ya está, Cid, no tires más rayos, no hace falta. Que te juegas la vida, tío. La de Resident Evil 4, a ver, es muy divertida, pero no es bonita. Joder, Laza, si me lo llegas a decir ayer se lo digo. Estuve en mi casa, un tío con gusto, bebe whisky. No tiene pinta de beber whisky. Nojima tiene pinta de beber Monster solo. Hostia. Vale, creo que los demás están muertos ya. Barry. Esquivado, pero vale. Ah, están ya los demás muertos. Parece que Jill, Torgal y Cid se los han cargado, tío. Por cierto. Ah, quería ver los miembros del grupo. Ahí abajo a la derecha. Con los sprites de Torgal, Cid y Jill. Better already. Clive semidominante despierta cosas dentro de mí. La forma híbrida. Está guapa, sí. Se siente muy poderosa, de hecho, cuando la usas. Todos los ataques parece que pegan el doble o el triple.
Poción. Justo la que acabo de gastar. ¿Las pociones curan un porcentaje de vida? Por cierto. Sí, ¿verdad? No curan una cifra exacta. ¿Cómo? ¡Uy, va! Espada nueva. Espada coralina. El coral, si bien puede tener bordes cortantes, es un material extremadamente fácil, por lo que su uso en la forja de armas blancas es insólito. Sin embargo, esta hoja de origen incierto presume de gran resistencia y un filo que nada tiene que envidiar al sable de Odín. Uy, es como muy fina, ¿no? Es muy fina. Hecho fácil, no, quería decir frágil, sí. What happened to two? Ask one. Es como Matsudaira en Gintama. Que dice, voy a contar hasta 3, siempre. Y cuando dice 1, dispara. Y siempre le dicen, ¿qué ha pasado con el 2 y el 3? Y contesta, los hombres de verdad solo necesitan el 1. En ello estoy, Miguel. En ello estoy. Está mega oscuro. Espero que no haya combate. No se ve un cagao. A single pijo. Is it? ¿En serio? I can't see a thing. No se ve un chingo. Tiene pinta de ser eso, sí. ¡Dios! ¡Cómo brilla! There's no one about. I knew it would be big. But this... Jill, me halagas. Ah, el cristal, vale. There. Perdón. That's our way into the inner sanctum. The Inner Sanctum. You'd think they'd have patched that up by now. Sorry state the Empire's in. Wait. You don't mean... Aye. My little game of hide and seek with Vaya. what ended here. A tragic cost to this remarkable architecture. Don't blame me, you started it. Porque estabas aquí con el Cristal Madre. I walked. You should try it. Puto ramo, ¿eh? Aparecerá de nuevo, Dion. La música, tío. El órgano este me recuerda a algunos RPGs clásicos. También en zonas sagradas. ¡Ah, coño! ¡Oh! ¿Cómo? How could those creatures from Phoenix Gate be here in the mines? Are the two places connected somehow? Yep. Tiene pinta. Estos son los que salían
en el pórtico del Fénix que tienen algo que ver con los empirios. SUSG. Que aparezca Bahamut y le robe el poder. Estaría guapo. La verdad es que sí, pero no creo. Creo que el siguiente va a ser Titán. O a lo mejor conseguimos el poder de Ramu. Creo que también era de los que pillabas pronto. ¡Todos en fila! ¡Sí, señor! Qué gusto cuando los pillas a todos, ¿eh? Coño. Nos acaban. Joder. Tío, eso es magia de gravedad, ¿no? Un parry. Esa se había terminado el combate. Tan chulos estos enemigos. Podría haber tirado al límite. No me he dado cuenta. Eso es Graviton, ¿verdad? Magia de gravedad es muy alien. Como sean aliens. Let's just be careful then. Uf, aquí va a haber un boss. Vamos. Nidhogg, aparece. Va de dragón es la cosa, ¿no? Tío. El framerate no aguanta. What the fuck? Qué locura, tío. Esto es super Final Fantasy, sí. Para los que digan que el... ¿Os habéis fijado, por cierto, al abrir el menú, la cara de Clive? No tiene la esencia, ¿eh? De Final Fantasy, este juego. O sea, he hecho la foto en el momento justo, ¿eh? Eso suena a dragón. La tengo como viga de granero ahora mismo. Oh. Vale, tú no eres Bahamut. ¿Cómo te llamas? Ah. Dragón. Dragón acásico. Ready, Clive? Always. ¿No puedo apuntarle en otro lado? Parece que no.
¿Dónde estoy? Vaya, he perdido la oportunidad de agarrarlo con Garuda. ¡Buah! ¡Qué chulo! ¿Harry? No. Lo he intentado. Wake wins. 20.000 de daño, wow. Media vida. Where's he off to now? Clive, look out! Uf, uf, uf. Not this time. ¿Dónde está? Cuesta darle a veces, ¿eh? Ah. Gracias por las curas. Ahí está. Al suelo. Me encanta esta mecánica, tío. Danza dragontina. Uf, no puedo atacarle ahora. Otra poción. Ahí está. Está casi muerto. Otra vez esto. Joder. Oh, no me ha dado. Genial. ¿Hagas o qué? Ahí está. He usado el Limit Break, chat. Dejar de juzgar cuando uso el Limit Break o cuando no lo uso. Hacéis lo mismo en todos los juegos en los que me dan una especie de límite. Sabéis que soy súper tacaño con estas cosas. Siempre me lo guardo para usar en el momento preciso en los combates o me olvido directamente.
No me habéis felicitado, os estabais riendo de mí. Entiéndenos. Queremos ver al Clive Hot. Vale, eso lo entiendo, sí. Eso lo entiendo. Yo también quiero. Voy a tener que estar spameándolo siempre. Tengo que usarlo, tengo que timearlo para usarlo cuando esté vulnerable a algún enemigo, porque tengo que hacerlo mierda. Clive. If this all works and the blessing fades, things are likely to get worse for our kind before they get better. Being the last to wield ether will make our talents that much more sought after, by which I mean hunted. I just hope in the end they'll see that we didn't have any other choice, that it was the only way to get us to a better place. And here I was thinking I was the uncertain one. Luckily, 2 out of 3 En realidad no saben si va a funcionar esto. ¿Qué pasa, Diem? Then it all starts here. Time to earn that menacing title. Sid the Vicious, was it? Sid el infame. ¿Cómo estás, Diem? Antes de continuar, a buena suerte. No puedo hacerle pet a Torgal. Madre de Dios, tío, la zona esta. Va a aparecer Bahamut. Dios. Este área es enorme. Pensaba que estaba más cerca. We're with you to the end, Sid. Then what are we waiting for? Se han dejado potis por el camino. Si me tienen alguna ultra poción por el camino es que aún queda un boss. Pero por ahora han sido solo potis normales. El juego está vacío. Esto parece un área sacada de Forspoken. Wow. Sin empujar. Uf. Perdón. It's beautiful. The heart of Sanbreque. ¡Wow! Vale, pero no la ha roto. Pensaba que sin mediar palabra ni nada iba a cargársela. La mía es más grande. Thank you, Clive, but I meant that figuratively. The core's clearly made of sterner stuff. Me da la impresión de que Cid no quiere que Clive haga esto. Talia's going to have a fit when she hears about this. Que quiere ser él el responsable. ¿Nos da la impresión? Por si sale mal. Ha adelantado a Clive antes. Ahora lo acaba de detener. ¡Oh! Mucho mejor. ¡Dios! ¡A la mierda! Ahora sí. Ahora sí se la ha cargado. El abuelo trueno. Clive, look. Hace falta una buena explosión de éter. Uy, ¿y esto? ¿Qué cojones?
No me jodas, ¿eh? No tan pronto. Coño. What? I need a freight. ¿Este no es el que creíamos que era Tifón? ¿De los trailers? I can't do this without you. Mito. Otra vez. Mira Torgal, se pone delante, tío. No le hagáis nada a Torgal. No os atreváis. Hostia, Cid. Tienen como huesos por fuera. ¡Oh! ¡Se ha llevado algo! ¿Qué coño se ha llevado? ¿Ha transportado como nuestra alma o conciencia? Se llevó el cetro. Tiene más, Ramu. No te preocupes. Viene ahora el combate que salía en los trailers. Sí. Mira, está clavado con el bastón de Ramu. ¿Eren?